बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है vertical asymptotes. Notice the distance between a point on the graph of f of x is equal to 1 by x, and the y-axis approaches to 0 at the as the point moves vertical along the graph and away from the origin. देखो आपके पास ये जो ग्राफ है कि आपके पास ये जो ग्राफ जो मूव कर रहा है तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू 1/x है, और आपने एक पॉइंट लेना है। पॉइंट किस पे? ग्राफ ऑफ y f of x इक्वल टू 1x। ये इसकी y इज इक्वल टू 1/x के ग्राफ पे एक पॉइंट हमने लेना है, और 1/x जो है एंड द y एक्सिस अप्रोचेस 0, और y एक्सिस अप्रोच कर रही है किधर? 0 को। vertical moves vertically along the graph, जब वो vertically move करती हैं along the graph and away from the origin, और origin से away। ठीक है, तो the function f of x 1/x unbounded as x approaches 0, because limit x approaches to 0 through positive mean is 1/x is equal to infinity, and limit x approaches to negative mean 1/x is equal to minus infinity. limiting value exist करती हैं आपके पास दोनों, तो और एक इन्फिनिटी के बराबर आती है, दूसरी माइनस इन्फिनिटी के बराबर आती है। we say the line x is equal to 0, y एक्सिस, ये जो y एक्सिस होती है इसमें तमाम जगह पे x क्या होता है? 0 होता है, और ये वर्टिकल एसिम्पटोट है किसका? इस ग्राफ का और इस ग्राफ का। ये देखो आगे जाके कहीं इसको टच कर जाएगा, ये भी आगे जाके कहीं इसको टच कर जाएगा, तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहते हैं। x0 and the function is undefined there, x is equal to 0 है। देखो y पे फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब है ये मीट नहीं करेगा। सॉरी मैंने कह दिया था मीट करेगा, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ये ग्राफ कभी भी 0 तक नहीं जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी ये कभी भी 0 तक नहीं जाएगा। 0 y, ये जो y वाली लाइन है इस पे x इज इक्वल टू 0 है, और 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ज़्यादा y जो है ये जो पॉइंट है इस पे कभी भी वाई एक्सिस पे कभी भी ये जो ग्राफ है मीट नहीं करेगा, तो ये एसिम्पटोट कहलाएगा, वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएगा। अच्छा, और definition इसकी क्या है? A line x is equal to a is a vertical asymptote of the graph of the function y is equal to f of x if either limit x approaches to a, f of x is equal to plus minus infinity, or limit x approaches to a through negative mean f of x is plus minus infinity. It means आपके पास है क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालें तब भी वो प्लस माइनस इन्फिनिटी के बराबर आए, या फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालें, सॉरी ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट निकालें तब भी आपके पास वो इन्फिनिटी आए, प्लस माइनस इन्फिनिटी आए, या फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो वो भी प्लस माइनस इन्फिनिटी के बराबर आए। उस सूरत में हम कहेंगे कि x इक्वल टू है जो है वर्टिकल एसिम्पटोट है। ये जो आप x अप्रोचेस टू ए करते हो ना x, तो x इक्वल टू एसिम्पटोट यहाँ से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल asymptotes of the curve y is equal to x plus 3 over x plus 2. We are interested in the behavior as x approaches to plus minus infinity and the behavior x approaches to minus 2. नीचे जाते हैं थोड़ा। अच्छा, अब एक हमने कहा था ना कि इंटरेस्ट लेते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे बिहेवियर क्या है, और बिहेवियर एट x इक्वल टू -2, क्योंकि x यहाँ -2 डालो तो -2 + 2 0 होते हैं, फंक्शन इस पे अनडिफाइंड होते हैं। हम देखते हैं फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। वे डिनोमिनेटर इज 0, यानी x -2 डिनोमिनेटर 0 होते हैं। इसी तरह प्लस इन्फिनिटी डालो तो ये इन्फिनिटी आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी भी 0 होता है, और माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 करोगे भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये 3 पॉइंट है जिस पे आपका फंक्शन 0 होता है या अनडिफाइंड होता है, सॉरी 0 नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। तो उन पे हम बिहेवियर चेक करते हैं। The asymptotes are quickly revealed if we recall the rational function as polynomial with remainder by dividing x plus 2 into x plus 3.
یہ x+3 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کس سے؟ x+2 سے. تو x+3 ادھر لکھا ہے, ادھر x+2 ہے, 1 سے ملٹیپلائی کریں گے, x+2 آئے گا, ادھر مائنس, ادھر بھی مائنس, یہ کینسل ہو جائے گا, اور 3 - 2 کیا آ جائے گا؟ 1. تو یہ اس کو دوبارہ لکھنے کا طریقہ اگر ہم کریں تو دیکھو x+3 دس از اکول ٹو آپ کے پاس آ جائے گا 1 × x+2 + 1. اب اس کو چیک کرو, یہ آئے گا x+2 + 1, تو یہ x+3 آتا ہے, لیکن ہم نے اس کو یہ شیپ دی ہے نا. اب ذرا نیچے دیکھتے ہیں. اچھا اب دیکھیں یہ جو آ گیا نا x+3 = x+2 + 1, تو آپ x+2 سے ادھر بھی ڈیوائڈ کر دو اور اس پوری سائڈ کو بھی ڈیوائڈ کر دو, تو یہاں x+2 / x+2 1 ہو جائے گا, +1 / x+2 آ جائے گا. تو آپ کے پاس جو y ہے وہ آ جائے گا 1 + 1 / x+2. یہاں y وہی x+3 تھا آپ کے پاس انیشلی, ٹھیک ہے. تو یہ ویلیو آپ کے پاس آ گئی. As x approaches to ± infinity, the curve approaches the horizontal asymptotes y = 1. x کو ±انفینٹی کرو, پلس انفینٹی ڈالو تب بھی یہ 0 ہو جائے گا, مائنس انفینٹی ڈالو تب بھی 0 ہو جائے گا, تو یہ 1 کو اپروچ کرتا ہے. So as x approaches to -2, the curve approaches to the vertical asymptote x = -2. x کی جگہ کیا ڈالیں گے؟ -2. تو -2 + 2 کیا ہو جائے گا؟ 0. ایک منٹ, یہاں وہ کہہ رہے یہ تو ہمارے پاس آ گیا کہ جی ہارزنٹل اسمپٹوڈ y = 1. اس کے لیے دونوں x انفینٹی ڈالیں مائنس انفینٹی ڈالیں y 1 آتے ہیں. ایز x approaches to -2, x -2 کو اپروچ کرے, the curve approaches the vertical asymptote x = -2. تو اب x = -2 کریں تو آپ کے پاس یہاں کیا آئے گا؟ -2 + 2 anything divided by 0 undefined ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے y انفینٹی آ رہے, تو جس ویلیو کے لیے y انفینٹی آ رہا ہو یا مائنس انفینٹی آ رہا ہو تو وہ اسمپٹوٹ ہوتا ہے. تو x approaches to -2 تھا, تو x = -2 ورٹیکل اسمپٹوٹ ہمارے پاس ہو جائے گا. ورٹیکل اسمپٹوٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. we see that the curve is question is we see that the curve in question is the graph of f of x shifted 1 unit up and 2 unit left. The asymptotes instead of being the coordinate axis, the lines y = 1 and x = -2. پہلا اسمپٹوٹ آیا تھا y = 1, وہ تمام لائن جس پہ y 1 ہو, تو جہاں آپ کے پاس دیکھو y 1 کدھر ہوگا؟ اس پوری لائن پہ, کیونکہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ y1 سوری یہ ہے y1, یہ y1 ہے, کیونکہ یہاں سے لے کے یہاں تک y کی ویلیو 1 ہے آپ کے پاس, یہاں تک 1 ہے, تو یہ پوری لائن وہ ہوگی جس پہ y 1 ہے. تو یہ اسمپٹوٹ ہے کون سا؟ ہاریزنٹل اسمپٹوٹ ہے. ورٹیکل اسمپٹوٹ میں x = -2 تھا, تو یہ آ جائے گا آپ کا 0, یہ -1 -2, تو یہ لائن آ جائے گی ورٹیکل اسمپٹوٹ کی, اور یہ آ جائے گی ہاریزنٹل اسمپٹوٹ کی. تو یہ دو ویلیوز ہیں جدھر آپ کے پاس دیکھو x اگر اس میں آپ ڈالتے ہو -2 + 2 0 ہو جائے گا, تو یہ انڈیفائنڈ ہو جائے گا. اسی طرح اس میں اگر آپ 1 ڈالتے ہو, 1 کا علیحدہ کیسے, اس میں وہ ہاریزنٹل اسمپٹوٹ ہے, تو ہاریزنٹل اسمپٹوٹ کو ہم اور طرح سے دیکھتے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے
Example number 16 है, find the horizontal and vertical asymptote of the graph of this. इसके horizontal भी और vertical भी find out करने हैं. तो horizontal के लिए we are interested in the behavior as x approaches to plus minus infinity and x is equal to plus minus 2. एक तो plus minus infinity डालने से ये undefined हो जाते हैं, दूसरा plus 2 डालेंगे अब तब undefined हो जाएगा, minus 2 डालें तो undefined हो जाएगा. अब इधर फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? Where the denominator is 0, notice that f is even function of x. अब ये even function है, इसमें x माइनस x डालो तब भी ये वही आते, और x डालो तब भी ये वही आते. तो ये even function है. अगर ये even function है तो इसका ग्राफ about y एक्सिस सिमेट्रिक होगा. जिस तरह एक तरफ होगा उसी तरह दूसरी तरफ होगा. देखो ये एक बन रहा था आपके पास पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, यहाँ पैराबोला बन रहा है एक, और दूसरा ये शेप आपके पास बन रही है. जिस तरह से बन रही है उसी तरह इधर लेफ्ट साइड भी बन रही है. तो अबाउट वाई एक्सिस ये सिमेट्रिक है, ठीक है. अच्छा, notice that f is even function of x, so its graph is symmetric with respect to the y-axis. The behavior as x approaches to plus minus infinity, since limit x approaches to infinity, f of x is equal to 0. यानी इसमें limit x approaches to infinity डालें तो यहाँ infinity का स्केयर infinity हो जाएगा, -4 करेंगे तब भी infinity होगा, और anything divided by infinity क्या होगा? 0. तो उसकी limiting value when x approaches to प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास क्या आ गई? 0 आ गई. तो y is equal to 0 is the horizontal asymptotes of the graph to the right. राइट पे ये इसका एसिम्पटोट है. कौन सा एसिम्पटोट? y is equal to 0. अब y is equal to 0 आपके पास क्या होगा? यहाँ इस पे y पूरी लाइन पे 0 होगा, और ये आपके पास एसिम्पटोट होगा टू दी राइट. अच्छा, by symmetry it is an asymptote to the left as well. सिमेट्री की वजह से ये जिस तरह ये एसिम्पटोट बन रहा है, ये इसी इधर भी एसिम्पटोट बनेगा, ठीक है. तो ये फुल लाइन एक्स एक्सिस जो है ये एसिम्पटोट होगी, और कौन सी एसिम्पटोट? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा. अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया द बिहेवियर एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस 2. अब एक्स अप्रोचेस टू प्लस 2 करें, इसमें आप प्लस 2 डालें, इसमें प्लस 2 का स्क्वायर -4, 2 2 4 -4 क्या आ जाएगा? 0. 8/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, यानी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. और एक्स अप्रोचेस टू -2 डालें तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. तो जब इसका मतलब है एक्स को 2 को अप्रोच करते हैं या एक्स -2 थ्रू नेगेटिव मीन को अप्रोच करते हैं, तो आपके पास लिमिट माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी आती है. तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 2 जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट है. यहाँ से आप देखते हैं x is equal to 2 from the right and left, from the left asymptotes हैं. By symmetry the line x is equal to -2 is also a vertical asymptote. x is equal to -2, 2 asymptote आ रहे, तो चूंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ है तो x is equal to -2 भी आपके पास एक asymptote आएगा. तो दो asymptote आएंगे वर्टिकल, एक ये और एक आपके पास ये. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं. अच्छा, अब 17 है. द कर्व y इज इक्वल टू secant x 1 बाय cos x होते हैं, एंड y इज इक्वल टू tan x sin बाय cos होते हैं. बोथ है वर्टिकल एसिम्पटोट्स एंड आड इंटीजर मल्टीपल ऑफ y बाय 2 whose where cos x is equal to 0. that आड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जितने भी होंगे उधर cos क्या होता है? 0 होता है. पाई बाय 2 भी 0 होते हैं, cos 3 पाई बाय 2 भी 0 होते हैं, 5 पाई बाय 2 भी 0 होते हैं, 7 पाई बाय 2 भी 0 होते हैं कास का. तो ये कास के सारे पाई बाय 2 के सारे 8 मल्टीपल जो होते हैं उनका कास 0 होता है. अच्छा, अब ये फिगर है आपके पास, इसमें y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स का ग्राफ उसने बनाया है. तो एक आपके पास ये पैराबोला बना और दो पैराबोला आपके पास ये बने. अब इनमें आपने सिम्पटोट्स चेक करने हैं. इसी तरह ये tan का फार्मूला बन रहा है 1, ये 2 और ये 3. दरम्यान में ब्रेक हो रहा है फंक्शन आपके पास, ठीक है, जो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है. अच्छा,
کیونکہ پائی بائی ٹو پہ فنکشن انڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اسی طرح مائنس پائی بائی ٹو پہ انڈیفائنڈ ہوتے ہیں، 3 پائی بائی ٹو پہ فنکشن انڈیفائنڈ ہوتے ہیں، مائنس 3 بائی ٹو پہ انڈیفائنڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ 10 کا فنکشن ہے اور 10 ادھر انڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیکنڈ ایکس جو ہے کاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو کاس کے دیکھ انڈیفائنڈ ہوتے ہیں پائی بائی ٹو پہ اور 8 ملٹیپل آف پائی بائی ٹو پہ، ٹھیک ہے، تو یہ ادھر ڈیفائنڈ نہیں ہوگا، جدھر یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے ادھر یہ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ اچھا، دی گراف آف سیکنڈ اینڈ 10 ہیو دی انفینیٹلی مینی ورٹیکل ایسمپٹوڈ، انفائنیٹلی مینی ورٹیکل اس کے ہوں گے۔ اب مینی ورٹیکل کون کون سے ہوں گے؟ ہاریزنٹل ورٹیکل بھی دیکھیں گے اور ٹرمینل ورٹیکل ایسمپٹوڈس بھی دیکھیں گے نا۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں مینی ورٹیکل ایسمپٹوڈس ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں ایک یہ ایسمپٹوڈ آ رہے، ایک یہ آ رہے، ایک یہ آ رہے، ایک یہ آ رہے، اسی طرح ظاہر ہے اور گناف آگے بڑھنے گا تو اور انفائنیٹلی مینی ایسمپٹوڈس آئیں گے۔ اب یہ ایک ایسمپٹوڈ، ایک یہ آ رہے، ایک یہ آ رہے اور ایک یہ آ رہے، اس کے علاوہ اب اس طرف بھی اور اس طرف بھی انفائنائٹ ایسمپٹوڈس بنیں گے، اور وہ کون سے ایسمپٹوڈس بنیں گے؟ ورٹیکل ایسمپٹوڈس بنیں گے۔ اب پھر اس کے بعد آ گیا آپ کے پاس ڈومینیٹ ٹرم نا۔ ان ایگزامپل 9 we saw that by long division we could rewrite the function f of x equal to x square minus 3 by 2x minus 3۔ آپ اس کو اس پہ ڈیوائڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے، x square minus 3 کو ڈیوائڈ کرتے ہو کس پہ؟ 2x minus 4 پہ۔ تو ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کو کیا ملا ہے جی؟ ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہمیں یہ ملا تھا، یہ آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب دس tells us immediately that f of x is approximately x by 2 plus 1۔ یہ x by 2 plus 1 کے برابر ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ آپ کے پاس almost x1 بھی ڈالے نا، 1 نہ ڈالیں 2 ڈالیں تو 2 2 4 minus 1 یہ آ جائے گا 4 minus 4 0، اور 3 ڈالیں 2 3 6 minus 2 4، 6 minus 4 2 آئے گا، یعنی باقی 3 اور 3 سے بڑی ویلیوز کے لیے یہ پازیٹیو نمبر آئے گا۔ جب پازیٹیو نمبر سائڈ رائٹ سے ہٹاؤ گے تو یہ تھوڑا سا کم ہوگا، اپروکسیمیٹلی ہم کہیں گے اس کے برابر ہے نا۔ فار ایکس ایبسولوٹ لارج 1 by 2 x minus 4 is near 0، اور پھر f of x is absolutely 1 by 2 x minus 4، آپ اس کو ہٹا دو تو یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ فار x near to the term is very large in the absolute value، یعنی ادھر کیا ہے؟ x near x large near 0، x near 0 اور اس میں x near 2، x near 2 جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ large in absolute value۔ 2 to the 4 minus 4 کرو گے 0 آئے گا، anything divided by 0 کیا ہو جاتا ہے؟ undefined۔ اور اس میں near 0 ادھر 0 کرو گے 0 by 2 آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 0، اور پلس 1 کریں گے تو 1 آ جائے گا نا۔ وہ کہتے ہیں x absolute is large 1 by 2x minus 4 is near 0، یہ چیز near 0 ہو تو یہ لارج ہوتا ہے۔ چلیں اس پوائنٹ کو پھر دیکھ لیں گے۔ اچھا، if we want to know how f behave, this is the way to find out۔ it behaves like y is equal to x by 2 plus 1 when x absolute is large and contribute of 1 by 2x minus 1 to the total value of f is significant۔ it behaves like 1 by 2x minus 4 when x is close to 2 and 1 by 2x minus 4 makes the dominant contribution۔ we have the x plus x by 2 plus 1 dominant when x is numerically large, and we say that say that 1 by 2x minus 4 dominant when x is near 2۔ dominant term like these help us predict a function behavior، یعنی ڈومیننٹ ٹرم ہمیں بتاتی ہیں۔ اب اس میں یہ نیئر 0 تھا اور یہ نیئر تھا کیا تھا؟ 2، تو 2 ڈومینیٹ کر رہے 0 کو، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل نمبر 18 پہ جاتے ہیں۔